ایران امریکہ جنگ بندی میں بڑی پیش رفت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک بار پھر تہران پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کی تہران آمد امن کے لیے ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ فیلڈ مارشل اعلیٰ ایرانی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ سید عاصم منیر کی ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے بھی ملاقات متوقع۔ فیلڈ مارشل تہران میں ایران امریکہ مذاکرات، خطے میں امن اور دیگر اہم امور پر بات کریں گے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق قطر کا مذاکراتی وفد بھی تہران پہنچ گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل جنگ بندی جلد ہونے کا امکان۔ Field Marshal Munir could be traveling there very, very soon. And we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him. The primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done I think an admirable job. امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان مرکزی ثالث ہے، زبردست کام کر رہا ہے۔ مذاکرات پر ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سویڈن میں میڈیا سے گفتگو۔ مارکو روبیو نے کہا امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ چاہتا ہے، معاہدے سے متعلق حتمی فیصلہ ایران نے کرنا ہے۔ تہران کو افزودہ یورینیم کے مسئلے پر بات کرنا ہوگی۔ آب ہرمز میں رکاوٹ یا ٹول ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں جاری مذاکراتی عمل میں ایٹمی پروگرام پر بات نہیں ہوگی۔ قطر سے بھی ایک مذاکراتی وفد تہران پہنچ گیا، لیکن ہمارے مذاکرات کا اصل ثالث پاکستان ہے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ نے ایٹمی پروگرام پر بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں ناکامی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر شخصیات سے ملاقات، جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ خطے میں امن کے طریقہ کار اور نئی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کی 5 دن میں تہران میں عباس عراقچی سے یہ تیسری ملاقات ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو سعودی منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے ٹیلی فون کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 6 روپے اور ڈیزل 6 روپے 80 پیسے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کا 1 لیٹر 403 روپے 78 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت 402 روپے 78 پیسے ہو گئی۔ وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے قیمتوں میں رد و بدل ایک ہفتے کے لیے کیا گیا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے DGIB فواد اسد اللہ کے عہدے میں 4 سال توسیع کی منظوری دے دی۔ فواد اسد اللہ خان کو 21 اپریل 2022 کو ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو تعینات کیا گیا تھا۔ انہیں 1996 میں تمغہ شجاعت اور 2017 میں ستارہ شجاعت عطا کیا گیا۔ مارکہ حق کے دوران خدمات کے اعتراف میں انہیں 2025 میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ایران معاہدے کے لیے بے تاب ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا پھر دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا ہم نے ایران کو تباہ کر دیا اور اب وہ شدت کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ ایران میں ہم وہی کر رہے ہیں جو وینزویلا میں کیا۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا انتہائی اہم وقت ہے، میرا وائٹ ہاؤس میں موجود رہنا ضروری ہے، اہم معاملات کی وجہ سے بیٹی کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب، قطر اور UAE کی صدر ٹرمپ سے ایران جنگ دوبارہ نہ چھیڑنے کی اپیل۔ بلومبرگ نے دعویٰ کیا خلیجی ملکوں نے امریکہ کو ایران سے مذاکرات کا موقع دینے کی تجویز دی۔ عرب اتحادیوں نے امریکہ کو ایران پر فوجی کارروائی سے گریز کا مشورہ دیا۔ بلومبرگ کا کہنا ہے خلیجی ممالک کو ایران کی ممکنہ جوابی کارروائیوں پر شدید تشویش ہے۔ ایران جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو خطے میں معاشی بحران کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ عرب قیادت کے مطابق ایران سے نئی کشیدگی خلیجی معیشتوں کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ اسرائیل امریکہ کی ایران سے جنگ ختم نہ ہوئی تو معاشی مشکلات سنگین ہو جائیں گی۔
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमन की कोशिशें कर रहे हैं। दुआ है जंग बंदी की कोशिशें कामयाब हो जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान के दिफाई आलात की मांग बढ़ रही है। चाहता हूं कराची में सिक्योरिटी प्रोडक्शन जोन कायम किया जाए। बिलावल भुट्टो का कहना था जितनी जमहूरियत सिंध में है किसी और सूबे में नहीं, सारे पाकिस्तान से लोग कराची में आकर बसना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का एमक्यूएम क़यादत पर तंज, कहा कुछ लोग ताहयात वजीर हैं, जिसकी भी हुकूमत हो वो वजीर होते हैं। मेयर कराची, विफाकी वजीर, सेक्टर इंचार्ज, पता नहीं क्या क्या ताहयात हैं। बताएं आपने शाहरा बानी मुत्तहिदा कहाँ बनाया है। कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। वजीर आजम की कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन अल अली की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा SIFC के तहत सरमायाकारी की राह में हाय रुकावटें दूर की। पाकिस्तान के सियाहत, होटलिंग, रियल स्टेट और तामीरात शोबे में वसी इस्तेदाद है। मोहम्मद हुसैन का पाकिस्तान में तामीर ग्रुप की जानिब से सरमायाकारी में मजीद इजाफे का इजहार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम की वापसी, मोहम्मद रिजवान ड्रॉप, मोहम्मद गाजी गौरी और रुहेल नजीर विकेट कीपर बैटर्स के तौर पर शामिल। शाहीन आफरीदी कप्तान, सलमान अली आगा नायब होंगे। उस्मान खान बीमारी, फखर और साइम इंजरी के बायस सीरीज का हिस्सा नहीं। ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला 30 मई को होगा। खातून को हिरासा, ब्लैकमेल या धमकाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। कोई भी कानून से बालातर नहीं, चाहे उसका कोई भी ओहदा या सियासी वाबस्तगी हो। सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासती इदारे आइन के मुताबिक आजादाना और गैर जानिबदाराना काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नून लीग के MP और अदाकारा का मामला जाती है। मामले को मुकम्मल तौर पर मेरिट और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। खातून के जाती मवाद को पब्लिक करने की धमकी या दबाव डालने की कोशिश पर सख्त एक्शन होगा। मुलविस अफराद को सख्त तरीन वार्निंग दी जाती है। अदाकारा मोमना इकबाल से 8 माह से कोई राब्ता नहीं। मोमना इकबाल विमेन कार्ड खेल रही हैं। लीगी MPA साकिब चड्ढर कहते हैं मोमना इकबाल के मोबाइल में उसके मंगेतर ने वीडियो देकर मुझे धमकियां दी। धमकियों के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दे चुका हूँ। मोमना इकबाल की वालिदा ने कॉल करके कहा उसके मंगेतर ने तैश में आकर कॉल की, माफ कर दो। पुलिस कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का जिस्मानी रिमांड लेने में नाकाम। अदालत ने सिंध पुलिस की तफ्तीश को नाकाफी करार दे दिया। सेंट्रल जेल में कायम अदालत में समाअत के दौरान सरकारी वकील ने दलाइल में कहा मुलजिमा हाई प्रोफाइल और उसकी अपनी लेबॉर्ट्री है। मुलजिमा के खिलाफ ठोस शवाहिद हासिल किए गए। नेटवर्क तोड़ने के लिए रिमांड जरूरी है। वकील सफाई ने कहा मुलजिमा 9 दिन रिमांड में रही। पुलिस से पूछें क्या किया। अदालत ने मुलजिमा को तमाम मुकदमात में विमेन जेल की जुडिशल कस्टडी में दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा मजबूत वजूहात के बगैर रिमांड नहीं दिया जा सकता। पुलिस की शोबा तफ्तीश कोई खास पेशरफ जाहिर न कर सकी। जिस्मानी रिमांड बेहद बेसूद कार्रवाई होगी। मुनशियात केसेस में खातून का पुलिस रिमांड कानूनन ममनू करार। अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में कत्ल, मुनशियात और गैर कानूनी असलहे समेत 16 मुकदमात दर्ज हैं। एक पेशी, एक रिमांड और फिर सीधा जेल। कोकेन क्वीन पिंकी केस में पुलिस की संजीदा तफ्तीश या जान छुड़ाने की कोशिश। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। अनमोल और पिंकी के खिलाफ तमाम मुकदमात एक साथ पेश करके पुलिस ने मुलजिमा का खुद ही रिमांड खत्म करा लिया। पुलिस चाहती तो हर मुकदमे में अलग अलग रिमांड ले सकती थी। पुलिस की हिकमत अमली ने पिंकी को बचाने के रास्ते खोल दिए। क्या तमाम FIRs एक साथ पेश करना मुलजिमा को रिलीफ देने की कोशिश थी? शकूक बढ़ने लगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। गंदम की बंदिश और दीगर मसाइल पर मुश्तरका जिद्दोजहद से मुतालिक तबादला ख्याल।
गवर्नर और वज़ीर आला ने गंदम की बंदिश को आइन के मनाफी करार दिया। सुहेल आफरीदी की मौलाना फजल रहमान के घर आमद, शेख इदरीस की शहादत पर मौलाना फजल रहमान से ताज़ियत की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हाफिज नेमुर रहमान का कहना है हुकूमत के लेवी टैक्स को अदालत में चैलेंज कर दिया है। हर मोटरसाइकिल वाला रोजाना 117 रुपए लेवी टैक्स अदा कर रहा है। तनख्वाहदार तबका भारी टैक्सों और मौशी बदहाली के बायस परेशान है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन का बाजार गर्म है। कुर्बान के करीब आते ही जानवरों की खरीदारी जोरों पर। पसंद का जानवर खरीदने के लिए खवातीन भी कराची की मवेशी मंडी पहुंच गई। मंडी में खरीदार जानवर लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। व्यापारी मर्जी के दाम मांग रहे हैं। कहते हैं मुर्गी की कीमत में बैल नहीं बेच सकते। लाहौर में भी खरीदारों का रश। पांडा नामी खूबसूरत बैल की 4.5 लाख रुपए में डील हो गई। ईद से पहले आखिरी वीकेंड पे जानवरों की भरपूर खरीदारी मुतवक्के।